Aleluya. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Estamos hablando con el Kikune y hemos dicho, quita la reverb, y hemos dicho, vamos a hacer algo de especial esta noche. Dile algo. Dile algo. Y luego yo lo recogeré detrás. Porque el contrario fuera sido más difícil. Y mira, todo va bien. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. No voy a hablar de la paga del pecado. Pero va a ser una continuidad en estas cosas. Es verdad que el hombre decayó en desobediencia. Y a través de la desobediencia, la muerte vino al hombre. Pero claro que en la desobediencia no solamente vino la muerte, pero vino los problemas, vino el miedo antes que nada, vino la enfermedad y todas las cosas que encierra el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Ha estado diciendo que la paga del pecado es muerte. Hay muchos que piensan que para ser un pecador y quedarse y morir en su pecado, necesita ser un drogado, necesita ser un borrachón, necesita ser un homicida, Sí, pero me habéis quitado todo. Oramos al Señor, por favor. Juan, ora al Señor. Juan, ora al Señor. Sí. Esa palabra que quebranta tu corazón de la vida. Y a tu nombre sea la gloria y poder en esta tarde. Amén. Amén. Es verdad que, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. C'est vrai que le salaire du péché, c'est la mort. Pero no tenemos que pararnos en esa palabra. Mais nous ne devons pas rester sur cette parole. Porque dice, la dádiva de Dios, le don gratuit de Dieu, Parce que il est écrit que le don gratuit de Dieu, es vida eterna. c'est la vie éternelle. Bendito sea el nombre del Cristo glorioso. Y ahí sí que podemos pararnos. Et c'est là que nous devons nous arrêter. Si nos paramos que la paga del pecado es muerte, el mundo está perdido. Si on s'arrête à que le salaire du péché, c'est la mort, le monde est perdu. Pero si cogemos la frase que sigue, Mais si nous prenons la phrase qui suit, más la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo. mais le don gratuit de Dieu, c'est de la vie éternelle pour chacun d'entre nous. Bendito sea el nombre del Señor, pero pasa una cosa. Mais là, il arrive quelque chose. Para llegar ahí, Pour arriver à cela, un hombre necesita tener fe. un homme nécessite avoir une foi. Una persona necesita creer en Une Dios, personne a besoin de croire en Dieu. pero no creer como nosotros Mais creemos. pas croire comme nous croyons. No, creer como Él quiere que creamos. Croire comme lui, il veut qu'on croie. Para creer como Él quiere que creamos, Pour croire comme lui, il veut, necesitamos hacer parte de su cuerpo. il est nécessaire de faire partie de son corps. Es cuando verdaderamente hacemos parte de su cuerpo C'est lorsque nous faisons part de son corps que podemos decir, hoy soy salvo. que nous pouvons dire qu'aujourd'hui je suis sauvé. Mientras que venamos a ocupar una silla en el local, Quand nous venons pour occuper une chaise dans ce local, no puedes decir soy salvo. tu ne peux pas dire je suis sauvé. Puedes decir participo al culto, Je peux dire que tu participes aux réunions. pero no puedes decir hago parte del Mais tu cuerpo. peux pas dire que tu fais partie du corps. La primera de cosas para entrar en el cuerpo La première des choses pour rentrer dans le corps, necesita
tomar Romanos 10, versículo 17. Il est nécessaire de prendre Romains 10, verset 17. La fe viene de lo que se oye. La foi vient de ce que l'on entend. Y lo que se oye es palabra de Et Dios. ce que l'on entend est parole de Necesita Dieu. que la palabra de Dios resucite tu vida, avons- tu alma, tu muerte, Nous avons, en tu nous cuerpo. avons besoin que la parole de Dieu ressuscite ton âme. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso lo hace solamente la fe. Et ça, c'est la foi qui peut le faire. Escúchame bien, hermano. La gracia se llama Jesucristo. La grâce s'appelle Jésus. La salvación se llama fe. Le salut s'appelle foi. Porque somos salvos por gracia, Mais parce que nous sommes sauvés par foi, pero por medio de la fe. mais par le moyen de Si la no foi. ponemos la fe en la gracia, Mais si nous ne mettons pas la foi dans la no grâce, podemos salvarnos. nous ne pouvons pas être sauvés. Ahora no podemos poner fe sin la gracia. Mais nous ne pouvons pas mettre de la foi sans grâce. Vale de par. Va de par. Ils vont ensemble. Bendito sea el nombre del Señor. Somos salvos por gracia, por medio de la Nous fe. sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Ahora escúchame bien. No hay nada. Il n'y a rien. Solamente una promesa. Seulement une promesse. La posteridad de la mujer te chafará la La cabeza. postérité de la femme t'écrasera la tête. Y solamente eso. Et seulement cela. Dios Dieu, hace dos sacrificios animales il fait 2 sacrifices animaliers para revestir al hombre de su justicia. pour revêtir l'homme de sa justice. Porque la justicia del hombre era trapo de mundicia. Parce que la justice de l'homme était un souillé. vêtement souillé. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Ahora mira, escucha bien. Maintenant, écoutez-moi bien. Génesis 4. Genèse 4. Escucha bien ahora. Venga, Sidón. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Sigue, sigue. Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Sigue. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel Amen. et sur son offrande. Amén. Vamos quedando ahí ahora. Escuchen bien, Écoutez-moi bien. Porque hay muchos que dicen, la ofrenda de Caín no vale. Il y en a beaucoup qui disent que l'offrande de Caïn était pas No, valable. no, la ofrenda de Caín era buena. L'offrande de Caïn était bonne aussi. Era de la manera que la ofrece, que no C'était valía. de la manière dont il lui donne qui Porque n'était te pas digo una bonne. cosa, hermano. Parce que je peux vous dire quelque chose. El primero que ofrece fue Caín. Le premier qui l'offre, c'est Caïn. No soy yo que lo digo, Dice bien claro. Il est bien dit clairement. Algunos tiempos después, Au bout de quelque temps, Caín hizo una ofrenda a Dios Caïn fit à l'Éternel une offrande del fruto de la tierra. des fruits de la terre. Es que no podía dar otra cosa. Il pouvait pas donner une autre Porque chose. su trabajo era de ser jardinero. Parce que son travail était d'être jardinier. Bendito sea el nombre del Señor. Trabajaba en el campo. Il travaillait dans les champs. Era un campesino. Il était laboureur. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo que recortaba para comer, Lui, ce qu'il récoltait pour manger, pues se lo dio a Dios. il lui a donné un offrande à Pero la Dieu. sola cosa que hizo que no estaba bien agradable Mais ce qu'il avait fait qui n'était pas agréable à Dieu, es que su corazón no estaba en la ofrenda. c'est que son cœur n'était pas dans l'offrande. No era sincero para Dios. Il n'était pas sincère pour Y es Dieu. por eso que la ofrenda de Caín no fue valable. Et c'est pour cela que l'offrande de Caïn n'était pas valable. Pero sin embargo, Abel Mais Abel, es diferente. c'est différent. Ay, Señor. Dios hace Dieu fait dos sacrificios 2 sacrifices animales animaliers para revestir el hombre. pour revêtir l'homme. Y Caín, Et Caïn él era pastor. était un berger. Si el otro era un campesino, Si l'autre était laboureur, Caín era un pastor. lui était pasteur, Pastor de berger. oveja. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Y la primera de cosas que va a hacer Abel, Et la première des choses que va faire Abel, va a coger el mejor corderillo que lleva il va prendre le meilleur agneau qu'il a para ofrecerlo a Dios. pour pouvoir lui offrir à Dieu. Pero no solamente va a coger el mejor, Il va pas prendre le meilleur, pero lo va a hacerlo con todo su corazón. mais il va le faire avec son cœur. Te digo una cosa, hermano. Je peux vous dire quelque chose. Así ponga lo que ponga en una ofrenda, como el corazón no está, tu ofrenda no está mirada de Dios por nada. Donne l'offrande que tu veux, mais si ton cœur n'y est pas, l'offrande n'est pas regardée. Ya puedes poner un fajo de billetes. Tu peux mettre ce que tu veux. A mí me encantaría.
À moi, ça me ferait plaisir. Pero a Dios no. Mais à Dieu, non. Porque más vale agradecer a Dios que a los hombres. Parce qu'il vaut mieux être agréable à Dieu qu'aux hommes. Un día había un fariseo Il y avait un pharisien un que jour para la ofrenda puso un fajo de billetes en la fin. que pour une offrande, il avait mis un billet, un gros billet. Y ahí mismo hay una viejecica. Et là, une petite vieille. Y viene, dice la Biblia, con dos piececitas blancas, las más bajas que podía Elle haber. est venue avec 2 pièces blanches, les plus basses qui peut exister. El fariseo que pone el dinero Le pharisien qui met l'argent, tenía en el banco bastante detrás. il avait dans son compte plusieurs La viejecica que tenía esas dos blancas, la petite vieille qui avait ces 2 blanches, la pone pero de todo lo que tenía ella. il la met, mais avec tout ce qu'elle avait. No tenía otra cosa más. Elle avait pas une autre chose de plus. Aunque sea la moneda la más baja que podía haber. Même si c'était les monnaies les plus basses qui Dio pouvaient mucho exister. más que este hombre que tenía mucho más. Elle a donné beaucoup plus que cet homme qui a donné beaucoup plus. Dar de lo que nos sobra Donner ce qui nous reste no vale para Dios. n'est pas bon pour Dieu. Pero dar de lo que nosotros nos sostiene, Mais donner ce que nous on a besoin, eso Dios lo cuenta. cela est agréable à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Y él, Abel, Et Abel, lo dio con todo su corazón. il lui a donné avec tout son cœur. Ahora mira, ¿de qué manera De quelle façon Abel fue pastor y dio una oveja en sacrificio? Abel était berger et a donné un agneau dans son sacrifice. Hebreo 11. Hébreux 11. El versículo no me acuerdo, pero lo vamos a verlo. Bendito sea Dios. Sigue. Cuando tú veas a Abel, el sacrificio de Abel, ahí, el 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amén. Es que existía la fe en el tiempo de Abel. Est-ce que la foi existait au temps d'Abel? Claro que existía, Bien sûr que oui. porque está escrito. Parce qu'il est écrit. Es por fe C'est par la foi que Abel ofreció ese sacrificio al Dios Todopoderoso. qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui que Caïn. Ahora, Abel no se encontraba cuando Dios le da el mandamiento delante de Adán y Eva a la serpiente. Maintenant, Abel ne se trouvait pas là quand Dieu a donné le commandement à Adam et Ève. La posteridad de la mujer te chafará la La cabeza. postérité de la femme t'écrasera la tête. ¿Cómo va que Abel él ofrece un cordero Et comment ça se fait que Abel, il offre un agneau representando représentant el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Por la fe. Par la foi, El Espíritu Santo le puso la fe a Abel l'Esprit lui a mis la foi à para Abel que simbolice el sacrificio de Jesucristo symbolize- cerca 4000 años antes. pour qu'il symbolise le sacrifice de Jésus presque 4000 ans avant. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Los sacrificios seguían Les sacrifices continuaient. porque Dios veía eso de agradable para él. Parce que lui, le Seigneur voyait cela agréable pour lui. Pero momento dado Dios dice, Mais à un moment donné, Dieu dit, estoy harto de los sacrificios. ça m'a lassé des sacrifices. ¿Sabéis por qué estaba harto Dios de los Vous savez sacrificios? pourquoi il en avait marre de ces sacrifices? Porque el que hacía el sacrificio era más pecador que el otro que no hacía nada. Parce que celui qui faisait les sacrifices était beaucoup plus pécheur que celui qui ne faisait rien. No obedecía en nada. Il n'obéissait en rien. Hacía un sacrificio para cubrirse su honor de él, su respeto de Il él. faisait des sacrifices pour revêtir son honneur à lui. Pero no lo hacía con un corazón verdadero, sincero para Dios. Mais il ne faisait pas ça avec un corps véritable. Y Dios pour va a Dieu. decir así, "Na, Et Dieu va dire ainsi. tengo harto los sacrificios y los holocaustos. Ça m'a saoulé les sacrifices et les holocaustes. Cojo más placer a la obediencia que a todos los Je sacrificios." prends plus plaisir à l'obéissance qu'à tous les sacrifices. Primera de Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Bendito sea el nombre del Cristo glorioso. Cuando me viene el pensamiento lo digo ligero, Aleluya. Voilà. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans les obéissances à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere que sacrifiques tus cosas. Dieu ne veut pas que tu sacrifies tes choses à toi. No, Dios te pide una obediencia Dieu sincera. te demande une obéissance Dios te sincère. pide
que obedezca a esta palabra. Dieu te demande que tu obéisses à cette parole. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Dios tenía en harto los sacrificios. Dieu en avait marre de ces Sin sacrifices. embargo, en la ley estaban los sacrificios. Pourtant, dans la loi, il était les sacrifices. La primera vez que van a sacrificar cuando vas en el tabernáculo, La première fois qu'ils vont sacrifier dans le tabernacle, no me acuerdo, pero hacen miles y miles de sacrificios. ils font des milliers Pero de de sacrifices. todo, cordero, paloma, toro, carnero, de todas las clases de sacrificios iban. De toutes sortes de sacrifices. Y escúchame bien, con los sacrificios Avec les sacrifices, hacían 10 kilos de pan, de harina, con aceite, sin levadura. ils faisaient 10 kilos de pain sans levure. Bendito sea el nombre del Señor. No era así, no un sacrificio. Ce n'était pas comme cela un sacrifice. Tenían que darle el vino y todo. Il devait donner du Si vin. miráis los Levíticos, explica bien los Si nous sacrificios. regardons Lévitique, il vous explique bien les sacrifices. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Luego, Après, cuando Dios va a escoger a Abraham quand il va choisir Abraham para sacar de él una nación, pour sortir de lui une nation, que saldrá la nación con Moisés, que après c'est sorti la nation de Moïse, pero la semilla del principio de la nación fue Abraham. mais le commencement des nations était Abraham. Abraham, mira la arena del mar y cuéntala si puedes, Regarde le sable de la mer et essaye de les compter. porque tu posteridad será como la arena de la Parce orilla que del ta mar. postérité sera comme le sable de la Y mer. luego le dice un día que está el cielo estrellado, Et un jour que le sol est étoilé. dice, cuenta las estrellas si puedes contarla, Abraham, Compte les étoiles si tu peux, Abraham. porque tu posteridad será como las estrellas Parce que del ta cielo. postérité sera comme les étoiles des cieux. Bendigo el nombre del Señor por esa posteridad, Je bénis l'Éternel pour cette postérité. porque una de esas estrellas eres tú. Parce que une de cette étoile tu es. Porque nosotros somos los herederos del cielo. Parce que nous sommes les héritiers du ciel. No somos de la posteridad de la orilla de la arena del Nous ne mar. sommes pas le sable de la mer. Porque es terrenal. Parce que c'est No, terrestre. no, nuestra posteridad se encuentra en el cielo. Notre postérité se trouve dans le Dice ciel. nuestra ciudadanía, nuestra cité, Notre cité, está en el cielo. elle est dans le ciel. Bendito sea el nombre del Señor. Y un día, de aquí muy poco. Et un jour, bientôt, Para nosotros hoy es muy largo. aujourd'hui c'est très long. Porque necesita el arrebatamiento. Parce qu'il est nécessaire d'un enlèvement. Necesita los 7 años de grande tribulación. Il est nécessaire 7 ans de tribulation. Necesita 1000 años del reino de Jesucristo aquí en la Il est tierra. nécessaire de 1000 ans. Y para de Jésus nosotros sur no se terre. hace mucho. Et pour nous, ça nous fait beaucoup. Pero para Dios se hace un día y algunas horas. Mais pour Dieu, cela fait un jour et quelques Porque heures. 1000 años es como un día. Parce que 1000 ans est comme un Para jour. Dios, cuando están en la eternidad, los años no se miran. Quand nous sommes dans l'éternité, les années ne se comptent Pasa pas. como si fuese un día. Ça passe comme si ça aurait été un jour. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Cuando va a hacer eso Quand cela va arriver y que ese grano de la posteridad va a salir, et que ce grain va sortir, que es Isaac, qui est Isaac, a los 37 años, escúchame bien, 37 ans après, a los 37 años que este grano ha salido, à 37 ans après que ce grain est sorti, Dios se lo va a pedir en Dieu sacrificio. va lui demander un sacrifice. Tener un hijo 37 años contigo Avoir un fils 37 ans avec toi. y al ego degollarlo en un sacrificio porque Dios te lo pide Et está muy après difícil. égorger, parce que Dieu te le demande, c'est très difficile. Pero Abraham no miró eso. Mais Abraham n'a pas regardé cela. Sí, Señor, te lo doy. Oui, Seigneur, je te le donne. Y no lo dice por boca. Il le dit pas par la bouche. A otro día de lo que Dios le pide, Que l'autre jour que Dieu lui demande cela, coge el asno, il prend l'âne, coge el fuego, il prend la torche et le coge feu, la madera, il prend l'autel, el palo, le bois, coge Isaac, la il víctima, prend Isaac, la víctima, la victime, y 2 siervos con él. et 2 serviteurs avec Y lui. le dice, ve en el país en el monte Morilla, Va à la montagne de Morija y lo sacrificará ahí donde yo te diré. et tu le sacrifieras là où je te dirai. Claro que aquellos que han venido conmigo saben dónde es Morilla. Vous qui êtes venus avec nous, vous savez où c'est Morija. Morilla Morija, es donde Jerusalén está edificada. c'est là où Jérusalem est édifiée. Y donde está el domo de oro, Et là où il y a le dôme d'or, está la piedra todavía. il y a encore la pierre. Hay una roca del medio del domo de oro, Au milieu du dôme d'or, il y a encore une pierre. donde Abraham puso a Isaac para Là sacrificarlo. où Abraham a mis Isaac pour le sacrifice. Bendito sea el nombre del Señor.
Si Abel Si Abel representaba el sacrificio del cordero, représentait le sacrifice de l'agneau, Abraham representó el sacrificio de Jesucristo, el mismo représentait hombre. le sacrifice de Jésus Porque lui-même. Abel dio un cordero, Parce que Abel a donné un agneau, pero Abraham daba a su hijo. mais Abraham a donné son fils. Pero Dios paró la mano de Abraham, Mais Dieu a arrêté la main d'Abraham, como diciéndole a Abraham, comme en train de lui dire, Abraham, veo que tienes fe para mí, je vois que tu as de la foi pour pero moi. no a ti a dar tu hijo, Mais c'est pas à toi de donner ton fils, es a mí a darlo. c'est à moi à le donner. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Desde la primera promesa que da de la profecía de Génesis 3:15. Depuis la première promesse que Dieu a donnée de Genèse 3:15, 4000 años se van a pasar. 4000 ans va se passer. Y claro, ahí se Y va a la- decir, Pablo, Et là, Paul, que Pablito, Señor. Quisiera saber esto de Pablo. j'aimerais Siempre. avoir la connaissance de Paul. No, ande. Es mucho. Me C'est pierdo. trop. Esto da más esto de Un Pablo. petit peu de la connaissance de Paul. Dice en Colosenses 1:27. En Colossiens 1:27, No, Galatas 4:4. Galates 4:4. Dice cuando los tiempos fueron cumplidos, Lorsque les temps furent accomplis, Dios Dieu mandó su hijo, a envoyé son fils, nacido de una mujer, né d'une femme bajo la ley. et sous la loi. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Todo se estaba cumpliendo. Tout était en train de La s'accomplir. profecía de Génesis 3:15 se cumple ahí. La prophétie de Genèse 3:15 s'accomplit Pero el là. cumplimiento verdadero Mais l'accomplissement réel, se encuentra en Mateo 27. il se trouve dans Matthieu 27. Jesús en la cruz. Jésus et la croix. Golgotá, Golgotha, lugar de la carabela. lieu du crâne. La posteridad de la mujer te chafará la cabeza. La postérité de la femme t'écrasera la tête. El monte Golgota quiere decir lugar de la carabela, de la Le- cabeza. Le mont Golgotha veut dire le lieu du crâne. La cruz La croix, es como un símbolo de una espada. c'est un symbole d'une épée. La espada del Espíritu, que es la palabra de L'épée de Dios. l'esprit qui est la parole de Fue Dieu clavada en el monte Golgotá, a été plantée dans le mont Golgotha, en la cabeza de Satanás, dans la tête de Satan, para que ya no pueda más enviar el veneno. parce pour qu'il ne puisse plus envoyer de venin. ¿Por qué? Para que no pueda más enviar el veneno. Pourquoi? Porque el veneno ya está. Parce que le venin est déjà. El mundo entero lleva el veneno de Satanás. Le monde entier a le venin de Satan. Tú también lo has tenido. Toi aussi tu l'avais. Pero le doy gloria y gracias a Dios. Nous donnons grâce à Dieu. Que cuando le clavó la cruz en la Que quand cabeza il a cloué la croix dans le tête, y que el pecado ya no estaba cubierto, pero fue arrancado mais que le péché n'était plus couvert, mais il fut a arraché través la sangre del Cordero de Dios. à travers le sacrifice et le sang de Jésus. Limpió tu sangre Il a envenenada nettoyé ta sang enveniné. y ha puesto una sangre inmaculada Et il a mis un sang nouveau. para que el diablo no pueda hacer más nada contra ti. Pour que le diable ne puisse plus rien faire contre Pero en toi. contrario, Mais en contraire, para que tu vida sea agradable a pour Dios, que ta vie soit un parfait para agréable que à tu Dieu, vida sea agradable a pour Dios, que ta vie soit agréable à Dieu, necesita que la sangre del Cordero se mezcle con la il tuya. est nécessaire que le sang de l'agneau se mélange avec la La sienne. sangre del Cordero se llama, le podemos llamar hoy en esta noche, Le sang de Jésus, nous pouvons l'appeler ce soir un antiveneno, un anti-venin. un antiveneno, Un anti-venin. porque a través de su sangre ha limpiado nuestra sangre Parce que qu'à- estaba Parce qu'à sucia. travers le sang, il a nettoyé notre sang qui était sale. Bendito sea el nombre del Señor. Si la paga del pecado es Si muerte, le salaire de péché, c'est la mort, la cruz, la dádiva de Dios, la croix, la dádiva de Dios, le don gratuit de le don Dieu, gratuit de Dieu, es la vida eterna. c'est la vie éternelle. Hoy Aujourd'hui, tenemos la vida eterna. nous avons la vie éternelle. Tienes un privilegio en esta tarde Tu as un privilège ce soir de presentarte delante del trono de la de te gracia, présenter devant le trône de la grâce. que antes no podías presentarte. Avant, tu ne pouvais pas te présenter. Pero a través del sacrificio de Jesucristo, Mais à travers le sacrifice de Jésus, el velo que nos impedía de entrar en el trono de la le gracia, voile qui nous séparait d'entrer dans le trône de la a la cruz grâce, se rasgó de arriba à abajo. la croix, il s'est déchiré de haut en bas. Y los querubines que estaban ahí esculpidos, Et les chérubins qui étaient là, tejidos, di- di- dice, disaient, se abrió y cayeron.
Ils se sont ouverts et sont tombés. y dejaron pasar a aquel que quiere verdaderamente entrar Et en el ils ont trono de la laissé gracia. rentrer ceux qui a Pero escúchame bien lo que nécessité. quiero decirte en esta tarde. Mais je vais te dire quelque chose cet après-midi. Puedes entrar, Tu peux rentrer, pero no puedes entrar con una sangre envenenada. mais tu ne peux pas rentrer avec un sang véniné. No puede entrar con el bocado de Satanás. Tu peux pas rentrer avec la morsure de Satan. No. Tú puedes entrar en el trono de la Tu gracia, peux rentrer dans le grand trône de la grâce, pero pasando el antiveneno en ti, mais en passant l'antivenin en toi. que es la sangre del Cordero C'est de Dios, l'instant de l'agneau de que Dieu quita y limpia el pecado del qui mundo. ôte et nettoie le péché du monde. Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde, Ce soir, no sé cómo te encuentras, je ne sais pas comment tu te trouves, pero te voy a pedir de cachar tu cabeza, mais je vais te demander de courber ton front, de cerrar tus ojos de fermer tes yeux y de meditar un poco estas 4 palabras que et veremos de de decir méditer con el ces Kikune. paroles. Porque él ha empezado y yo termino. Parce que lui, il a commencé et moi, je finis. Te suplico de meditar estas palabras Je te supplie de pouvoir méditer ces paroles en tu corazón dans ton cœur y decir así: et dire comme cela: Señor, es que el bocado de Satanás lo tengo siempre encima. Seigneur, est-ce que la morsure de Satan, je l'ai toujours? Quiero. Je veux. Me puede dar un orden hoy. Tu peux lui donner un ordre aujourd'hui. Quiero que el antiveneno Je veux que l'antivenin caiga encima de mí tombe sur moi y destruya el veneno que tengo en mi et vida. détruise le venin que j'ai dans ma vie. Quiero verte un día, Je Señor. vais te voir un jour. Dice Job: yo sé que un día mis ojos verán a mi Job a Redentor. dit, je sais qu'un jour mes yeux verront l'Éternel. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit le nom de Hay l'Éternel. una alabanza que dice: yo sé que un día mis ojos verán a Jesús. Il y a une louange qui dit, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Que esa promesa se haga tuya en esta tarde. Que cette promesse se fasse tienne. Es que quieres verdaderamente que esa promesa se haga tuya en tu Est-ce que tu corazón. veux réellement accepter cette promesse? Si el veneno Si le venin, no ha venido, el antiveneno para quitarlo, l'antivenin n'est pas venu pour l'ôter, hoy en esta tarde ce soir, Dios te da la oportunidad Dieu te donne de l'opportunité limpiar tu sangre, de pouvoir de limpiar tu nettoyer sangre, ton sang, cambiar tu sangre purifier ton sang y poner la sangre del cordero que corra en tu cuerpo y en tus venas. et mettre le sang de l'agneau qui court dans ton Que corps. quien quiera, por favor, Celui qu'ils veulent, que se levante de pie, vamos qui a se orar para mettent debout, on ellos. va prier pour eux. Bendito sea el nombre del Cristo amado. Alabo tu nombre, Señor. Alabo tu gracia, Padre mío. Qué bueno, Señor. Qué bueno, Dios del cielo, de tenerte a ti, Padre mío. Qué bueno, Padre bueno, de saber que un día tú vas a derramar tu sangre para limpiarnos a cada cual de nosotros. Qué bueno, Señor amado. No hay nadie como tú. Te alabo, Dios del cielo. Jesús. Busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Pídele a Dios, pídele a Dios, pídele a Dios ahora. Cristo, yo te Te amo. alabo, Dios del cielo. Alabanza tu nombre, Cordero de Dios. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Qué bueno, papá. Alabo tu nombre, Señor. Que cune. La presencia de Jehová. Aleluya. Qué bueno. Ella que te da la paz. Me da vida y me da paz. Amén. Escucha bien estas palabras. Y ella a mí me lo da todo. Aleluya. La presencia de Jehová es que sin ella ya no puedo vivir. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Si tu presencia yo ya no puedo, ya no puedo estar. Amor, ay amor,
amor de Dios, amor, ay amor, ay amor, amor de Dios. Quedemos así, quédate, seguir así, et rester dans la communion du Seigneur.